ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और भारत के अंदर एक बड़ा मशहूर टर्म इस्तेमाल होता है कि बाप बाप होता है, बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये वहां पर एक इडियम है, एक तरह से जब किसी को नीचा दिखाना होता है ना, तो अक्सर इस तरह से कहा जाता है कि देखो बेटा, बाप बाप होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे वेल कनेक्टेड इंटेलिजेंस इदारों में होता है, इनके क्रेडिट में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां, कारनामे आपको इनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था, उसके अंदर ISI की शानदार खिदमात हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज इनकी पाकिस्तान के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से आपको पास्ट में नजर आती हैं। इसी तरह से इन्होंने सोवियत यूनियन, जो कि अमेरिका से बहुत बड़ी कुव्वत हुआ करता था, अमेरिका से भी बड़ी ताकत, इनको स्प्लिट करने में, इनको खत्म करने में, दबरदूस करने में जो सबसे बड़ा रोल आपको नजर आता है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो इनका नजर आता है। वजह ये थी कि सोवियत ने पाकिस्तान तोड़ा था, तो ISI ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। और इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में बहुत बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान के लिए किए हुए। लेकिन रिसेंटली कुछ हजरात ने इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक सवालात रेज किए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो भारत की एंट्री हो गई है और तालिबान जो भारत के साथ मिल गए हैं, और अजीत दोवाल वो जो देवबंद मदरसे वाला एक अपना उनकी जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी कि हमारे यहाँ देवबंद है तो हम उसके बलबूते पे तालिबान को कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग सवालात पूछ रहे हैं कि ये फिर क्या हुआ है? क्या ये ISI की नाकामी नहीं है कि तालिबान उनके साथ मिल गए हैं? इस पे आज हम बात करेंगे द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के अंदर। इस प्रोग्राम को आपने जरूर एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो खैर बनता ही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान जिसके हवाले से एक टर्म इस्तेमाल होती है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स, ये टर्म आपको सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएगा, लेकिन आजकल नहीं। आज से तकरीबन अगर आप 5-6 साल पहले देखें तो सबसे ज्यादा ये टर्म आपको पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, अफगान नहीं, पाकिस्तानी। अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स। कहा यह जाता है कि असल में ये टर्म जो था, ये पाकिस्तान की ISI ने ही इन्वेंट किया था। वजह उनकी जो लड़ाई चल रही थी सोवियत यूनियन के साथ, उनके अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी उन्होंने एक शुरू करके रखी हुई थी। जाहिर सी बात है, ये भी जंग का हिस्सा होता है। तो उसके तहत फिर उन्होंने ये टर्म इजाद किया था, सोवियत को नफ्सियाती तौर पर दबाव में लाने के लिए कि जिस जमीन में आप खड़े हुए हैं ये दलदल है और ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन उसके बाद इस टर्म को तालिबान ने अडॉप्ट किया, अफगान तालिबान ने, और उसके बाद इनको जब धमकियां देनी होती थी, इवन पाकिस्तान को भी जब धमकियां देनी होती थी, तो पाकिस्तान का ही सिखाया हुआ टर्म ये पाकिस्तान पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाप बाप होता है, बाप जो है ना वो बाप होता है, बाप को आप नहीं सिखा सकते। अफगानिस्तान के अंदर ये जो रिसेंटली बड़ी तब्दीली आई है कि वो अफगान तालिबान जो कि पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करते हुए नजर आते थे पास्ट में, कोयटा में बैठे हुए होते थे, कोयटा शूरा बनाई हुई थी, यहाँ से बैठकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सियासी फैसले ये किया करते थे, तो वही तालिबान फिर फुदक के, यानी कि जब अमेरिका चला गया तो साइड बदलते हुए टिपिकल, माजरत के साथ लेकिन नमक हरामी की टिपिकल जो एक शक्ल होती है ना, अमेरिका गया तो फुदक के उधर इंडिया की साइड पे चले गए। जो रोल पहले अशरफ गनी और हामिद करजई और अमरुल्लाह सालेह प्ले करते थे वो तालिबान प्ले करने लगे, यानी कि सिर्फ शक्लें बदली और गोरख धंधा वही चलता रहा जो कि पहले चल रहा था, बल्कि उससे ज्यादा भयानक अंदाज में चलने लगा। क्योंकि जब तालिबान हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, इसके वाकयात में 500 गुना ज्यादा इजाफा हुआ, और यही तो पाकिस्तान का प्राइम कंसर्न होता है। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान अपने बचाव में कुछ इकदाम उठा रहा होता है, उसका लुब्बे लुबाब ही यही है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ना अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस, क्यों इंटरफेरेंस नहीं होती है, वहां से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होती है उसको रोकने की अटेम्प्ट्स होती हैं। बेसिकली इसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो कि पाकिस्तान कर रहा होता है। अगर ये चीजें बंद हो जाएं तो शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान को उस तरह से देखे ही ना। मतलब पाकिस्तान का बुनियादी जो कंसर्न होता है हर दौर में 70s से लेकर आज तक यही रहा है कि यहाँ से हमारे अंदर घुसपैठ होती है और कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की जो होती हैं उनमें ये सॉइल इस्तेमाल होती है।
اچھا، کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی آج سے کئی سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ اجیت دوال جو کہ بھارت کا NSA ہے اور اس کو دیسی جیمز بانڈ بھی بھارت کے اندر مانا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بھارت میں یہ مانتے ہیں، 80 سال سے زیادہ ویسے ان کی ایج ہے، ٹیکنیکلی یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ بھارت کے پاس ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو ان کو ہی کیری فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مودی صاحب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے ان کے پاس، اگر ہوتا تو وہ ان کو ریپلیس کر دیتا۔ یہ بھی ایک چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہیومن ریسورسز کی کمی ہے، مودی صاحب کا پول لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ان کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں، اسی لیے وہ سیم ٹیم کے ساتھ وقت اپنا چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوال صاحب ایجڈ ہیں، کافی ان کی ایج ہو چکی ہے، ایکچولی وہ ریٹائر ہو جانے چاہیے لیکن ریٹائر نہیں ہو رہے۔ 80 پتہ نہیں کتنی ان کی ہے، 80 سے تو بہت زیادہ ان کی ایج ہے، 80 پلس ہے۔ تو انہوں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان سے ہم کو جب بھی ڈیل کرنا ہوگا ہم خود کریں گے، پاکستان کے ذریعے تھوڑی کریں گے، ہم خود کریں گے، کیونکہ دیوبند جو ہے وہ یہاں پر ہے، وہ بھارتی جو دارالعلوم دیوبند ہے، جنہوں نے متنازعہ پہلے بھی پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں متنازعہ کنٹروورشل فتوائیں انہوں نے دے رکھی ہیں۔ فتوائیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کو جو وہاں سے آدیش آتا ہے کہ بھئی یہ فتویٰ ایشو کرنا ہے حکومت کی طرف سے تو یہ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نکال کے نا تو کر دیتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ سرکاری ادارہ ہے بھارت کا، جس کو استعمال جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ٹائم ٹو ٹائم جو انڈیا کی سرکار ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ سرکاری ملے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے ملے جو کہ ہندو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، یہ وہ ملے ہیں۔ حالانکہ دیوبندی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں تو وہ بالکل مختلف آپ کو نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے یعنی کہ پریشر میں آ کے فتوائیں جاری نہیں کرتے ان کی طرح، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اوبیسلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ان کی جو سچویشن ہے وہ پاکستان یا بنگلہ دیش کے دیوبندیوں کی طرح نہیں ہے، وہ مسلمان ملک ہیں، یہ مسلمان ملک میں نہیں رہتے، تو ان کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال تو یہ بھارت کی اسٹریٹجی تھی اصل میں، جو کہ دوال صاحب نے کئی سال پہلے ریویل کی تھی کہ ہم طالبان کو ایسے مینیج کریں گے دیوبند کے ذریعے، دارالعلوم دیوبند کے ذریعے، اور اسی پہ انہوں نے پھر کام بھی سٹارٹ کیا۔ یہ کام جو تھا امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے فوری بعد شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ تھی اصل میں ڈر۔ بھارت کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے طالبان کو اپنی طرف نہیں کیا تو یہ تو پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور پاکستان ان کو ہمارے اگینسٹ استعمال کر سکتا ہے، کشمیر کے اندر بھی یہ اپنی کاروائیاں کر سکتے ہیں، یہ بھارت کو ڈر تھا۔ تو ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی اصل میں، ہارا ہوا جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، افغانستان میں ہار گیا تھا بھارت، ان کے جو اثاثے تھے پٹ گئے تھے۔ افغان نیشنل آرمی جو تھی، اینٹی طالبان گروپ، ان کو یہ ٹریننگ دے رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے تھے، یہاں تک افغانستان کے اندر یہ اینٹی طالبان گروپس کے ساتھ کام کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا امریکہ کے یہاں سے وتھڈرا ہونے کے بعد، ایون یہاں تک انہوں نے کمپین چلائی تھی کہ مختلف یعنی جو ریجنل کنٹریز ہیں، ایران، رشیا، سینٹرل ایشینز، ان کو یہ اپروچ کر کے ان کو کہتے رہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، کوئی صوفی سرکار لے کر آتے ہیں، صوفی گورنمنٹ، کوئی ایسی گورنمنٹ یہاں پر لے کر آتے ہیں افغانستان کے اندر جو کہ طالبان ویرودھی گورنمنٹ ہو۔ یہاں تک بھی انہوں نے اٹیمپٹس کی تھی لیکن ناکامی نصیب ہوئی۔ تو اس کے بعد دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے یہ جو دیوبند والا کارڈ تھا جو کہ دوال صاحب پہلے ہی مینشن کر چکے تھے، اس پہ عمل شروع کرتے ہیں، اور اس میں پھر ان کو کامیابی بھی نصیب ہوئی، کیونکہ طالبان کے اندر بہت سارے ایسے بھی لیڈران ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نا مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، اس طرح کے نظریات رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ان کے تھرو یہ انٹری کرتے ہیں، اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کے سمپتھائزرز جو ٹی ٹی اے کے اندر موجود تھے، ان کے ذریعے بھی ان کی انٹری ہو جاتی ہے ٹی ٹی اے کے گورننگ سسٹم کے اندر، اور پھر روابط بڑھتے جاتے ہیں، دوستیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ملا متقی جو ہے افغانستان کا سو کولڈ فارن منسٹر، کیونکہ اس سرکار کو کوئی مانتا نہیں ہے تو اس لیے میں سو کولڈ کہہ رہا ہوں، سو کولڈ ان کا جو فارن منسٹر ہے، یہاں تک صورتحال پہنچ گئی کہ دلی میں بیٹھ کے کشمیر کے خلاف بکواس کرنے لگا، پاکستان نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا۔ ناؤ کیا یہ کوئی بھارت نے خوشی سے کی ہوئی یہ چیزیں؟ دا آنسر از نو۔ یہ اسٹریٹجک نیسیسٹی کہہ لیں یا ڈیسپریٹ موو کہہ لیں آپ، ایک ڈوبتا ہوا بندہ ہوتا ہے نا تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بس کچھ بھی مل جائے میں اس کو پکڑ لوں۔ تو افغانستان کے اندر جب گیم ہاتھ سے نکلی ہے تو یہ ڈیسپریٹ مووز تھے، اصل میں ڈیسپریٹ اٹیمپٹس تھی جو کہ بھارت کی جانب سے کی گئی۔ وہ اگلے 100 سال بھی طالبان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، ٹرسٹ ڈیفیزٹ اتنا ہیوج ہے، لیکن کوئی آپشن ان کے پاس چونکہ بچا نہیں تو ایز اے ریزلٹ انہوں نے انہی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن کیا یہ کوئی لانگ ٹرم میں
कोई पायदार सोल्यूशन है भारत के लिए? द आंसर इज नो। इस प्रोग्राम के अंदर मुसलसल मैं आपको ये बात बताता रहा हूँ, और बाय द वे जब इनके दरमियान दोस्ती की बातें चल रही थी तब भी मैं आपको बता रहा था कि भारत की जो पॉलिसीज है वो तब्दील हो रही है। भारत जो है वो इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है अफगान तालिबान के साथ। ये 2-3 साल पहले मैंने आपको बताया था। नाउ ये गैर फितरी जो एक इत्तेहाद है, इसके अंदर लूप होल क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा लूप होल ये है कि भारत ने, यानी ये देवबंद का फैक्टर सिर्फ कंसीडर किया है। इनका एक मदरसा है, वहां से एक आइडियोलॉजी इमर्ज हुई। हनफी जो मुसलमान हैं उन्हीं के अंदर बरेलवी और देवबंदी, ये 2 आइडियोलॉजीज हैं। तो भारत समझता है बरेलवी भी उधर इंडिया के अंदर, बरेली शरीफ जो है उसको बरेलवी, वहां से वो मदारस हैं बेसिकली, दोनों यूनिवर्सिटीज समझ लें आप। तो जो वहां से फारग तहसील होते हैं, डिग्री मिलती है, तो बरेली से जो फारग होते हैं उनको अपने नाम के साथ बरेलवी लगाते हैं, और जो देवबंद से फारग होते हैं, डिग्री मिलती है, तो अपने नाम के साथ देवबंदी लगाते हैं दोनों सुन्नी मुसलमान। तो तालिबान की जो अक्सर लीडरशिप है वो देवबंदी है, जाहिर सी बात है। तो ये जो इनका आइडिया था कि बस इसी बुनियाद पे, इसी सिमिलरिटी की बुनियाद पे हम इनके साथ रवाबित बनाएंगे और इनको कंट्रोल करेंगे, इसमें एक बहुत बड़े फैक्टर को असल में इन्होंने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और वो ट्राइबल फैक्टर है, अफगानिस्तान का ट्राइबल फैक्टर। अफगानिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा ट्राइब नहीं होगा जो कि अपने ऊपर ये छाप रखवाना पसंद करे कि ये हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्टों के राइट हैंड है, हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं। कोई भी अफगान ट्राइब जो है ना ये पसंद नहीं करेगा कि उनको हिंदुत्व का एलाई कहा जाए। इस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया, ट्राइबल सिस्टम को कंसीडर नहीं किया गया। ट्राइबल सिस्टम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स की रीढ़ की हड्डी है। इस फैक्टर को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक तालिबान के चंद लीडरान को अपने साथ मिला के तो यहाँ पर एक टेम्पररी सिस्टम बना दिया हुआ है, और इसका खमियाजा अब हमें यूं देखना पड़ रहा है अफगान तालिबान के हवाले से कि बदख्शां उनके हाथ से आज निकल गया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर एरिया नजर आ रहा है, दिस इज बदख्शां। ये अफगानिस्तान का एक सूबा है। बदख्शां का आज एक बड़ा इलाका अफगान तालिबान जो है उन्होंने खो दिया है, उनके हाथ से चला गया है। और यहाँ पर एंटी तालिबान जो ग्रुप्स हैं, नॉन अफगान ग्रुप जो है, वहां पर नॉन तालिबान ग्रुप्स जो हैं, उन्हीं में से एक बड़ा ग्रुप है, न्यूली इमर्ज्ड हुआ है, उसका नाम है होमलैंड सोल्जर्स फ्रंट। ये ताजिक ग्रुप है और इसका एक जनरल है, अब्दुल कयूम नाम है, अब्दुल कयूम मलंग। इसका एक ग्रुप है, इन्होंने बदख्शां के एक डिस्ट्रिक्ट यफ्ताल डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। यानी कि टेरिटरी लूज करने का जो सिलसिला है अफगान तालिबान का, वो स्टार्ट हुआ है आज से लेके। नाउ ये पहला बड़ा क्रैक है जो कि नजर आया है, और इसमें ये चीज तो खुल के सामने आ गई है कि तालिबान की जो उनका जो होल्ड है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, वो ऐसा नहीं है कि जिसको तोड़ा ना जा सके। कल को बनने वाला एक ग्रुप, ये नया बना है ग्रुप, पुराने ग्रुप इनके इससे बड़े हैं, NRF है जैसे कि वो इनसे बड़े ग्रुप्स हैं। तो ये कल को बनने वाला एक ग्रुप जो है उसने उठ के तो एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अगर कब्जा कर लिया है, और तालिबान की फोर्सेज ने इनके सामने सरेंडर किया है, और 15 जो तालिबान के सोल्जर्स है वो मारे गए हैं इस झड़प के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा ले गए वो। तो इसका मतलब है कि उनको इजीली अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से खदेड़ा जा सकता है। ना इसका एक और भी पॉइंट ये सामने आ रहा है कि तालिबान के अंदर भी मुख्तलिफ डिवीजन्स की इतलात आ रही हैं। इनके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान पॉलिसी के हवाले से खुश नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्ड पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं, और पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं TTP BLA टाइप, इनको ज़रूरत से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस दी जाए। दे आर अगेंस्ट दिस पॉलिसी। तो इनके अंदर भी एक स्प्लिट का क्रिएट होना आने वाले दिनों में, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ये होना ही होना है। इनके अंदर डिसइंटीग्रेशन होनी ही होनी है, ये लंबे अरसे तक इसको कैरी नहीं कर सकते। तो अगर ये डिसइंटीग्रेशन होती है इनके अंदर तो क्या होगा? 2 ग्रुप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो प्रो इंडिया होगा, एक तो एंटी इंडिया होगा। तो जो एंटी इंडिया ग्रुप होगा, क्या इंडिया उनका सामना कर पाएगा? मतलब पहले तो आप न्यूट्रल रहकर साइड से हट जा बाबू के साइड पे पहुंचे हुए थे ना, अब तो आप इस कीचड़ के अंदर घुस गए, इस दलदल में घुस गए, निकलेंगे कैसे यहां से? एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है। देवबंद बोल के इंडिया अफगानिस्तान के इस दलदल में घुस तो गया है, लेकिन यहां से निकलने का भी कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ये एक फ्रस्ट्रेशन से भरपूर मूव था जो कि भारत की जानिब से उठाया गया था तालिबान के साथ दोस्ती करने का।
اس میں ٹیمپرری تو واہ واہ سمیٹی بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اجیت دوال صاحب نے، مودی سرکار کو واہ واہ ملی، کچھ لوگوں نے کہا ماسٹر اسٹروک ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کا اینڈ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور ریسنٹ جو بدخشاں کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یا انٹرنل رفٹ جو طالبان کے اندر جس کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ فیکٹرز ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو ننجا ٹرٹلز ہیں ان کے لیے ایکچولی یہاں پر آنے والے دنوں میں حالات بڑے سازگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔